আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরে ওম গণানাং ত্বা গণপতিগম হবামহে প্রেয়াণাং ত্বা প্রেয়পতিগম হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগম हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्रे त्रिष्टुप् च गतिय नुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीः ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्चतुष्पदा स्त्रीपदा जाश्च खट्पदाः विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आमृतः सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनो दृश्यधीरा अन्वाले धीरे रथियो नरश्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदै दैवन्तदु सुप्त दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो जज्ञे कृण्वन् दिव्येदथे क्षुधिराः जदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञा नमोत चेतो धृतश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न रेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृते न सर्वं येन जगियस्तायते सप्त होता तन्मे मनः
शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् रेचः सामजजुगुङ्खि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वा नैव जन्मनुखियान्नेनीयते भेषोभिर्भाजिन इव हृतप्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম ন চৈব সুকৃতম বিভুঃ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম তেন মুহ্যন্তে জন্তবঃ। আরেকবার পাঠ করছি। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। আমরা যদি প্রসঙ্গ অনুসারে একটু দেখি, আত্মার স্বরূপ নিয়ে কথা হচ্ছিল।
আগের শ্লোকেই ভগবান বলেছেন, না দত্তে কস্যচিৎ ন কর্তৃত্বম ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। অর্থাৎ তিনি কর্তৃত্ব, কর্মফল বা কর্মফলের সংযোগ বা কর্ম, এগুলো ভগবান সৃষ্টি করেন না, আত্মা সৃষ্টি করে না। তাহলে কিভাবে এগুলো হয়? কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্মফলের সংযোগ। তখন ভগবান বলছেন স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অবিদ্যা, তিনি বা সেই অজ্ঞান, অজ্ঞানের দ্বারা এইসব হয়, অজ্ঞান স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অজ্ঞানের দ্বারাই বা প্রকৃতির দ্বারাই এই সমস্ত কর্ম, কর্মফল এবং কর্তৃত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেই অর্থটাই আরো এখানে সুন্দর করে বলছেন যে আত্মা কোনো কিছু গ্রহণও করেন না, আবার কোনো কিছু সেই সুকৃতম বিভু গ্রহণ করেন নাই বলছেন। তাহলে আত্মা পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্য গ্রহণ করেন না, এটা বলছেন। অর্থাৎ আত্মা কোনো কিছু গ্রহণ করেন না, কারণ আত্মা নির্লিপ্ত স্বভাব, তার মধ্যে নির্লিপ্ততা আছে। আত্মা পদ্মপত্রের মতো, তার মধ্যে জল দিলেও জল কখনো লাগে না, কর্মফল তাতে সংযুক্ত হয় না। সেই জন্য ভগবান বলছেন, না দত্তে কস্যচিৎ পাপম না চৈব সুকৃতম। সুকৃতম মানে পুণ্য, বিভু মানে যিনি সর্বব্যাপী আত্মা। আত্মা কারো পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ আত্মার মধ্যে পাপ পুণ্য কোনো কিছু আসে না। আত্মা নির্লিপ্ত স্বভাব, আত্মা উদাসীন। তাহলে যে আমরা মনে করি আত্মা করছে, আত্মা পাপী বা আত্মা পুণ্যবান, বলছেন অজ্ঞানেন আবৃতম জ্ঞানম তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। জন্তহ মানে এখানে প্রাণীরা সাধারণত, বলছে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই কারণে প্রাণীরা মোহিত হয়। অর্থাৎ আমরা সকলে, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, অর্থাৎ অজ্ঞান আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই কারণে আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে আছি, এবং সেই কারণে আমরা বলি যে আত্মা করছে, আত্মা পাপী, আত্মা পুণ্যবান। এগুলো অজ্ঞানের কারণে। আগে যেমন বলা হয়েছে স্বভাবস্তু প্রবর্ততে, প্রকৃতি সমস্ত কিছু করছে, কিন্তু আত্মার মধ্যে কিছু নেই, কর্তৃত্ব বুদ্ধি নেই। ঠিক সেই রকমই এখানেও বলা হচ্ছে আত্মা কর্তৃত্ব বুদ্ধি না থাকলে আত্মা গ্রহণও করেন না, আত্মা ত্যাগও করেন না, কারণ আত্মার মধ্যে কোনো কর্তৃত্ব বুদ্ধি নেই, অহংভাব নেই। ঠিক সেই সেই কারণেই এখানে এই শ্লোকটি বলা হচ্ছে যে আমরা তাহলে এটা মনে করি কেন যে আমি করছি? তার কারণ আমরা অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত হয়ে আছি। অজ্ঞানেন আবৃতম জ্ঞানম। জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, সেই কারণেই আমরা ভাবি যে আমি করছি, আমি পুণ্যবান, আমি পাপী। কিন্তু আত্মা পাপ পুণ্য কোনো কিছুই গ্রহণ করে না, আত্মার মধ্যে পাপ পুণ্যের কোনো প্রকার লেশমাত্র নেই। নিজের নির্লিপ্ত স্বভাব, নিজের আত্মার যে এই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চিন্ময় স্বভাব যদি আমরা জানি, আমরা যদি তার অনুধ্যান করি, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে সেই প্রকৃতির কবল থেকে, যে মায়ার কবল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারবো। সেই জন্য আমাদের নিজের স্বরূপের উপর ধ্যান করা উচিত, যে আমি সর্বব্যাপী পরমাত্মা, আমার মধ্যে কোনো প্রকার পাপ বা পুণ্য লিপ্ত হয় না, আমি কারো দ্বারা সংস্পৃষ্ট হই না। আজকের মনন এখানেই আমরা শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, প্রার্থনা প্রভৃতির মাধ্যমে আজকের দিন শুরু করুন। সকলকে শুভেচ্ছা, সকলকে হোলির শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ।